خوبه سازه برادرها چخل که وعده دادن ایرپورت فنوکوا بسیار برادرها باوری نداشتن که همین عملیات میپره مقصد بسیارش میگفتن نمیپره و نگرفتن بیره اینجا این برادرها ایرپورت فنوکوا چیزلای دیم رجیستراسیا گذاشته است که багажошон аз коридан духтурошон аз коридан همینجا در چنه یک 2 ساعت تیار شد گرفتن برادرها 100% دیم رستش 8 число 15 число 21 число 29 число باید چیز دیگه که همین самолет خیلی برادرها уже билетош тамом шуда билетош ҳамаша гирифтаган кам тарташ видео пасофдем кадом ки тамошо кард самолет уже 4-ум 6-ум да билетоша сар додагай нархи арзон қати метавонад ки билетошона бигиред бародаро албои авиакаса як масалан ҷои надёж мебоша убер мебоша ки программа фаҳме метавонед ки бигирем бародаро ёда 20 кило багаж 5 кило ручной буд баъд самолети бародаро мересе ки сар додаган ё прямой ресан ресе чар мепарид чида пеш мепарид боз ям паридестай айдамадедва ва ё бародаро чиқабдем ва ё чартр мисол мешан 29 600 29 200 29 900 амчил харидестиям аю билето ҳавза астад баъд нашуд ошам ҳавз рафтестиям бародаро бе ташиш бе ягон проблема метавонед ки бигире ако ягон суҳбат бекарде дар ҳақиқатан раҳо шуда бародаро метавонед бе ягон мушкилӣ омадан бародар ёрдам мекунад масъалаи духтургузарида биёен ёрдам мекунад я подписатсия лайка яктаи шапалоқате машқате бизанем ёрдам кунем бародар ягон бародар надори салом алейкум будишон салом ҳама бародаре ҳамаи мусулмоно бародар ҷаб якахадат ки бояд подпис салом алейкум бачако садед на бачако равш дие мери на тамина били равш билето тамом шуда билето уже харидан ана кайло макай сафар ҳамада салом шумаро икни ман дот будонакши биё кухлака ягон вақти яки зонака салом алейкум бачаҳои муҷоҳидӣ ина мо имрӯз аэропорти Внуково душанбе нарес ина мо регистрасияра гузаштем ходи иншоаллоҳ дар тоҷикистон мешавам иншоаллоҳ хали гап хабарои нав дастгирӣ кунам дастгирӣ карданам подписация кардана фаромӯш накунед гап нест бародаро хачкал мебинед анҷа регистрасияшон сар чи اینجا میدونن زال ایشانی سماج داره اینجا میدونن برادرو بعد چی گفتن امروز دیگه ای دوشنبه میپره یکم سوم ای چهارم چیزلو دا ششم چیزلو دا رسته که دوشنبه میآید تو جایی که میدونیم مقصد ما رو میفهمیم میگیم برادرو گفتیم اون گفتیم ما این چیه که مقصد یگان آدمی که چه معنی داره زودتر میفهمه یا که سوالایی که شما میتونیم برادرو ما هوا دا میپرسیم ای هوا میپرسیم شما دا جواب میتونیم برادرو ای جواب میپرسیم بعد همون نمرو دا کامنتر میمونم التماس برادرو همین کدومش که سوالش باش بعد نباشه تلفن نکنه واتساپ دا بنویسه ان شاء الله که جواب میتیم های اوضاع پست اومده باشه بخشش بسیار بعد استوسنا نگاه کرده باشم بخشش خالی گپ قرار انشالله با میریم ایرپورت آمده و یکم رسته که میپره و هم سیونکم میکنیم هم اکنده نشون بده بعد برادرو همین نشد جای دختر سپارش بسیار آدمونا میدونستم گفتم که بیایم یا نشون شدیم در سپارش جمعی سایت رجیستراسیا میکنه анализ меспуре 2 саъат тайёр мешуда 12750 рубл ҳарчи гуфтем хай иншаллоҳ ки ҳамин адресои сомон айр билетош хай бо агар ки числои 10-15 ки мақсад адресои ояндаша бо билетоша дар фурӯш мона иншаллоҳ видео мекунем мегим то на яй берин нишон метам мақсад яке омаде кадом тараф бояд бирем و میریم майдан удам одед ва
Медроен дихтир меспурем. Унҷа аэропорт выходиш аэропорт Внуково, а якум этаж, а дим этаж. Ай фуромадем дасти чап та охирин ҷои дихтир спориш ҳай. Хам маълумот доштем гуфтем то на паноҳи Аллоҳ боше.